Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So we are going to cover chapter 13. We are talking about theme, ethnic and fine dining menus. Tiga jenis restoran yang amat umum yang ada di Malaysia. Cuma fine dining lah, fine dining yang tidak berapa menjadi di Malaysia. We are going to look into that. So these are the objective we are trying to cover. First, to differentiate the characteristic of theme, ethnic, and fine dining restaurants and their respective menus. So the objective over here to differentiate means you can list out the characteristic of theme, ethnic, and fine dining restaurant, as well as you are able to see the similarities and the differences between these three particular restaurants. Why? Because there are nowadays many theme restaurants that actually looks like ethnic, and there are also many ethnic restaurants that also very similar to a theme restaurant. Okay, and then use descriptive terminology to influence the success of a theme, ethnic, or fine dining menu. One of the main thing that sells a theme, ethnic, or fine dining menu is a descriptive terminology. We are going to look into that, and then describe the elements of menu covers design critical to tying together the theme of the restaurant. The menu covers we are going to look into that, but not into detail so much. We are going to talk about the characteristic of theme restaurant, ethnic restaurant, and kita akan sentuh sedikit juga mengenai food and culture, fine dining, consequence, descriptive terminology, and other incomes that can be generated by a theme restaurant and an ethnic restaurants. So theme, ethnic, and fine dining restaurants are difficult to classify because of their diversity. They are very diverse, and then more than once they don't have particular set of standard. Dia tak ada standard yang mengatakan okay, theme restaurant kena jadi macam A, ethnic restaurant kena jadi macam B, ataupun fine dining restaurant kena jadi macam C. There are no particular dan there are no rules saying so. Cuma kalau berdasarkan pada pemerhatian kita ni, we can conclude that some generalities, satu perkara yang umum yang ada dikongsi bersama oleh tiga-tiga restoran ini ialah the skill levels of staff is greater than quick service restaurant and family style restaurants. So in other words, they are producing a better ataupun produk, they are producing produk yang produk makanan yang lebih rumit sedikit berbanding dengan QSR dan juga family style restaurant, quick service restaurant dan juga family style restaurant. Dan pada masa yang sama, average check untuk theme, ethnic dan fine dining restaurant ni, average check ni maksudnya ialah satu orang ataupun satu keluarga bila dia datang makan tu, purata nilai yang dimakan oleh seorang. So purata nilai yang dimakan oleh seorang ni, contohnya macam QSR, quick service restaurant, macam fast food ni basically kita beli meal yang set meal. Macam set meal contoh macam untuk seorang makan puratanya ialah dalam say RM15, say dalam RM20. Ada yang RM10 juga, tapi kita ambil yang paling tinggi lah. Yang paling tinggi katalah untuk seorang makan ialah RM20. So untuk theme, ethnic and fine dining restaurant, it is going to be a bit more expensive than that. So kalau katalah QSR ialah RM20 average checknya untuk seorang makan, so maknanya theme, ethnic and fine dining it can be more, tapi mungkin tak mahal sangat. Mungkin the differences could be very slight. Kalau katalah QSR ialah RM20, theme, ethnic and fine dining restaurant maybe they can be 25, 30 or so on. Dia akan jadi mahal sedikit lah. Okay, kemudian kita tengok pada theme restaurants. The general characteristic of theme restaurants, it is built around certain characteristic or idea. So kalau contohlah macam kita ni ada idea untuk buat restoran berdasarkan kepada kapal perang, ataupun restoran yang berdasarkan kepada sukan, contohnya macam sukan boxing, sukan bola ke sebagainya. So yang itu yang terhasilnya sports bar.
So bila sports bar ni dia ada tema dia. So sports bar ni bila dia masuk dekat bar ni dia ada makanan yang ringkas dan pada masa yang sama basically dia jual air lah. So bila ada temanya ialah sports, so semua operasi dia berdasarkan pada sport. Maksudnya staff dia akan menggunakan ataupun mengenakan pakaian yang berdasarkan kepada tema sukan. So the building structure akan mestilah ada ala ataupun ada elements of sports, dan the decor, the menu designs is listed all tie into and augment the teams. Maknanya dia support the team supaya bila orang masuk memang dia orang rasa macam okay, environment sukan tu dia hidup. Kalau contoh macam kita nak mewujudkan suasana kapal perang. So suasana kapal perang ni diwujudkan, so bila kita masuk ni, yes, we do feel that we are in a warship. Kita rasa macam itu. So itu idea a team restaurant. Okay. Dan biasanya dia ada wait staff service. Wait staff service ni maksudnya ialah dia ada staff yang berdiri di floor, yang standby dekat area meja makan untuk melayani tetamu. So itu yang dimaksudkan dengan have wait staff. Okay. So wait staff ni is very important, especially for team restaurant, sebab team restaurant ni bukan semua orang boleh faham dengan mudah. Bukan semua orang boleh faham dengan mudah the particular themes that the owners are trying to convey. So the wait staff main function is to explain what the theme is all about. Okay. Kita tengok dia punya general characteristic yang lain. So higher level, macam diberitahu tadi, dia ada higher skill level of service compared to family style restaurant. Skill level dia punya chef dan juga dia punya floor staffnya. Floor staffnya maksudnya waiter dia lah. Waiter dia dan juga dia punya chefnya, basically the skill level is much higher compared to family style restaurant. So cocktail service is common. This is overseas punya restaurant. So cocktail service ni maksudnya ialah contoh macam sports bar lah. Macam sports bar ni bila kita datang makan ni, biasanya kita duduk ni, kita jenis duduk kejap-kejap. Sebab kita duduk kejap ni sebab kita tengok TV kan. So bila kita tengok TV, tengok sukan, contoh macam ada tournament soccer tournament ataupun ada boxing tournament. So bila kita tengok tu, biasanya bila kita duduk ramai-ramai dekat sports bar ni, kita bising lah. We make a lot of voices. We make a lot of voices sebab kita support lah. We support the game. So bila kita support the game ni, biasanya kita berdiri lah. Sebab jarang kita berdiri, kita menjerit, kita menyokong orang ni. Yalah macam kat stadium kan, jarang kita menjerit untuk suara yang kuat ni, kita duduk. It's very rare. So cocktail service ni biasanya maksudnya bila kita bawa air ataupun kita bawa makanan kita yang boleh dibawa kat tangan dengan mudah, kita bergerak, kita berjalan dan kita mingle around, we mix around. So itu yang dimaksudkan dengan cocktail service. Dia orang tak duduk sangat. Dia orang duduk berdiri, maknanya dia orang sambil makan, sambil minum air. So itu yang dimaksudkan dengan cocktail service. Whether it is a good thing or not, that is a different story. Cuma yang kat sini kita cuma nak menerangkan saja what is a cocktail service. Okay, so higher competency level for production staff. So production staff maksudnya the chef lah. So the chef is much more skilled in comparison to quick service restaurant ataupun family style restaurant macam yang diberitahu tadi. So team restaurant dia boleh jadi dua, dia punya sistem penghasilan makanan. It can be conventional standalone or commissary food service system. So conventional maksudnya ialah dia masak macam secara tradisional kat tempat dia masak, dia yang buat makanan daripada scratch dengan bantuan bahan-bahan convenience. Dia masak dan dia yang produce untuk dia saja, untuk restoran dia saja. Tapi kalau macam commissary ni biasanya dia ialah satu franchise lah. So dekat Malaysia ni biasanya bila jadi satu bentuk franchise, so dia akan masak di satu outlet yang tertentu ataupun satu kilang dia. So bila dia masak, contoh macam dia menghasilkan kek dekat tempat dia, kilang dia, dan kemudian kek tu diedarkan kepada restoran-restoran dia yang lain. Maknanya restoran dia
yang lain-lain yang banyak ni sekadar menolong menjual finishing ataupun touch up saja kek tersebut, tetapi dia tak produce kek. Sebab yang produce keknya ialah the commissary ataupun the main office ataupun the main manufacturer. So contoh kat commissary ni ialah secret recipe lah. So secret recipe ni dia buat commissary system. Maksudnya kek dia semua dia dihasilkan di main office-nya, di main branch dia, dan kemudian dia akan edarkan berdasarkan kepada pesanan daripada restoran-restoran franchisee dia. Okay. Tapi conventional is different. Conventional maksudnya dia seorang saja. So bila dia seorang saja, dia yang menghasilkan dan dia juga yang menjual makanan tersebut. So team restaurant dia ada karakteristik yang ini. So we must remember that. So kemudian chain team restaurant, yang ini yang dimasukkan dengan franchise. Menu item easily adaptable to uniformity for skill level and to be identical. So kalau contoh macam secret recipe, bila dia buat chain team restaurant, so menu dia memang lebih kurang sama sajalah. So bila lebih kurang sama, so maknanya skill level yang diharapkan daripada semua staff dia di semua branches is basically identical. It's not much of a difference. Dan basically team restaurant ni dia punya makanannya mesti dihasilkan daripada standardized recipes. Mesti dihasilkan daripada standardized recipes. Sebab kalau tak ada standardized recipes, penghasilan produk itu takkan sama dari segi rupa, dari segi rasa, dari segi portion size dan juga dari segi presentation style. Dia takkan sama. So sebab tu dia pentingnya standardized recipe ni, especially bila kita ada banyak branches. So employees with higher degree of culinary knowledge. Culinary, we pronounce it as culinary knowledge. Employees with higher degree of culinary knowledge, basically in comparison to quick service restaurant or family style restaurant. Kemudian selling prices range from moderate to moderately high. Dia tak mahal sangat. Sebab tu saya kata macam QSR dan juga FSR, kalau katalah dia punya average check ialah RM20. So team ataupun ethnic maybe it can be 25. So maksudnya dia tak adalah terlalu mahal sangat, tapi dia ialah mahal sedikit in comparison to QSR and FSR. Lower table turnover. Kalau macam fast food, we can expect that orang makan dengan cepat dan people move around very fast. In comparison to team restaurant, tak, people basically they prefer to sit a while. Dia orang duduk lebih lama sedikit lah in comparison to QSR. Sebab basically sebabnya amat mudah. People want to feel the environment. People want to feel the theme of the restaurant. Kalau contoh macam kita pergi restoran yang worship, so yes, we want to feel that particular worship environment. Kemudian pada masa yang sama, team restoran menggunakan jumlah bahan yang lebih banyak, wider range of ingredients. And bila nak menghasilkan makanan tersebut, maksudnya ialah kat sini more time in kitchen and it is time consuming to produce their product. Okay, basically diorang punya menunya a bit more complex in comparison to FSR and QSR. Check average higher, dia kena jual mahal sedikit sebab basically bila dia wujudkan tema ni, expectationnya dan juga marketingnya ialah dia attract people to come for the theme, and then when people come for the theme, diorang spend duit untuk menghasilkan marketing untuk theme tersebut, untuk tema tersebut. So yes, they are charging that. Maknanya benda tu berbayar lah. So kat situ kita akan perasan harganya termasuk the theme of the restaurant as well. Sambungan lagi, many are trendy restaurants, future, novel, regional, fusion, national, or a combination of two or more styles of working. Expensive to operate and maintain. Memang dia mahal nak operate sebab tema ni bukan sesuatu yang dia stagnan, dia boleh berubah-ubah. So bila dia berubah tu maksudnya maintenance berubah, decoration berubah, dan juga uniform pun boleh berubah. So yes, it is expensive to operate and maintain. Change continuously in terms of decor, culinary techniques and menu listings. Yang ni saya bagi tahu tadi. So maknanya dia continuously changing. So in order to gain profit dan be in the market, kita kena sentiasa berubah lah mengikut peredaran masa tu.
Dan patrons is quite flighty and quickly go to another if change is not constant. So kalau contoh macam restoran kita ni ada masanya dah ke depan, bila dah banyak sangat ke depan, tapi kita masih lagi ke belakang. So people won't go anymore. Kita akan tengok contoh-contoh nanti sekejap lagi. Sebab sekarang ni kita nak tengok karakteristik terlebih dahulu. Sebab saya tak nak letak dalam mindset masing-masing contoh tu terlebih dahulu. Kenal pasti tanpa sebarang bias terlebih dahulu the characteristic. So kemudian baru kita sertakan dengan contoh. So kemudian closely related to theme restaurants are bistro which have more stable decor and menu. Bistro ni dia tak berubah sangat. Sama juga macam sports bar, dia tak berubah sangat. Dia lebih kurang sama saja. Okay. So another style includes entertainment known as entertainment operations. So contoh kat sini macam contoh yang kita nak pergi lah ni. Planet Hollywood and Hard Rock Cafe. So kalau contoh macam Planet Hollywood ni, dia berkaitan dengan filem, dia berkaitan dengan entertainment. So bila macam yang saya bagi tahu tadi, kita pergi ke slide sebelum ni. Bila if change is not constant, people won't come again. So contoh kat sini Planet Hollywood ni satu ketiga dahulu, it is very happening sebab dia punya dia punya ikon. Dia punya ikon ni dah terdiri daripada Sylvester Stallone, Bruce Willis dan juga seorang lagi tu Arnold Schwarzenegger. Yes. So 3 orang action star lah, action star masa zaman Planet Hollywood ni diwujudkan around 1985, some around that. Bila dalam masa tu diwujudkan, so yes, they are the icons. So when they are the icons, dia happening. Dan semua filem-filem tu yang diwujudkan tu, so it is mengikut peredaran masa. Sebab filem ni basically ikut yang produce ni dia ikut zaman kan, dia ikut peredaran masa. So yes, it is up to date. But then satu benda yang akan berlaku pada kita semua, the action star gets older. So Bruce Willis ni makin berumur, Arnold Schwarzenegger makin berumur, Sylvester Stallone makin berumur. So clientele ataupun market orang ni dia semakin berkurangan. Sebab market ni dulu untuk orang muda. Yang bila untuk orang muda ni, bila macam action star ni makin berumur, diorang tak boleh nak letak filem orang lain kan. Sebab filem orang lain ni maksudnya dia kena minta kebenaran. So bila letak filem diorang juga, so it's a bit backdated, macam lambat, macam dah ke belakang sikit lah. So sebab tu Planet Hollywood ni dia kurang sekarang ni. Dia semakin kurang berbanding dengan dulu. So kurang tu pula, dia bukannya tak ada orang langsung, dia masih ada, cuma dia kurang sangat sebab market untuk action star yang dah lama ni, it is reducing a lot. Sama juga macam Hard Rock Cafe. Macam Hard Rock Cafe ni dia menimbulkan idea Americans punya lifestyle in the 60s and in the 70s. So kalau masa tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000 ni memang ramai orang yang berminat dengan suasana Americans in the 60s, in the 70s. Then bila masuk millennium ni, people are not so crazy about the American lifestyle of the 60s and the 70s. People are not so crazy about that anymore. So when that happens, diorang ke belakang lah. So bila dia ke belakang tu, yes, it's very difficult to change. Okay. Kemudian theme restaurants with specific focus change menus only occasionally and decor rarely. So kalau contoh lah theme restaurant ni dia nak kekal, dia kena ada fokus dia. Contoh macam fokusnya ialah bukan benda yang boleh bergerak terlalu cepat sangat. Contoh macam entertainment, Planet Hollywood ni entertainment kan. So bila dia bergerak, sebab entertainment we know that they are moving very fast. So when that happens, kita nak kena restaurant business pun nak kena ikut dalam keadaan yang sama. So that is going to be very expensive. Okay. Hard Rock Cafe pun sama. So Hard Rock Cafe ni dia boleh bertahan lama lah. In the 80s, in the 90s dia boleh bertahan nampak strong. Tapi after the millennium, people are not so crazy about American lifestyle because we are not talking about American lifestyle anymore. We are talking about the millennium. So benda tu dah berubah. So kita nak tukar tu susah. Tapi kalau kita ada fokusnya ialah railroad, fokusnya ialah nautical,
colonial, sports memorabilia, ataupun kita punya sekarang punya temanya ialah museum yang berbentuk sukan, museum yang berbentuk kita panggil ni, yang museum yang berbentuk macam discovery. Yang itu happening ni sebab maksudnya people are going for knowledge. Team restaurant ni, people wants to go there and then they get something that they can bring back. So contoh macam sports memorabilia. So dia pergi, dia makan, dan pada masa yang sama dia boleh baca something, dia balik, they are going back with knowledge. Railroad, people going back with experiences. Nautical, people are going back with experiences. Colonial, experiences and knowledge. So people want that kind of thing nowadays in terms of team restaurants. Okay. Less expensive to operate. Kalau katalah kita punya team restaurant ni ada specific focus, and more stable clientele because there are people that is going to seek knowledge on a regular basis. So kemudian kita pergi pada ethnic restaurants. So ethnic restaurant is similar but less trendy than team restaurant. Ethnic restaurant ni dia tak glamour macam team restaurant lah. Macam team restaurant ni dia, bila kita masuk restoran tersebut, kita akan rasa lah macam dia posh, dia happening, dia nampak mahal dan sebagainya. Tapi macam ethnic restaurant ni dia tak nampak mahal. Contoh paling senang lah sekarang ni, yang isunya ialah isu nasi kandar ni kan. Isu nasi kandar ni kalau contoh macam awak tengok dekat Line Clear Penang, Line Clear nasi kandar dekat Penang, yang itu dikira sebagai ethnic restaurant. Sama juga contoh macam awak pergi kat Chinese restaurant ni. Chinese restaurant yang dia serve 7 to 8 courses of meals ataupun 10 to 12 courses of meals, yang itu dikira sebagai ethnic restaurant because they are serving particular Chinese food. Dan biasanya kita tahu dia based on long standing cultural tradition. The future is dishes of particular culture, race or country. Kalau dekat Malaysia ni, masakan Cina kita ni, masakan Chinese food ni banyaknya daripada Hakka lah, daripada keturunan Hakka. Kalau macam yang belah-belah Perak ni banyaknya daripada keturunan Hakka lah. Cities with large immigrant populations offer authentic cuisines. So yang ni biasa, sebab tu orang kata kalau pergi New York ni dia setahun ada 365 hari. So kalau pergi New York nak makan dekat restoran, setiap satu hari awak kena makan dekat sekurang-kurangnya 5 restoran untuk dalam masa setahun, untuk awak makan dekat semua restoran yang ada kat New York ni. Nak menunjukkan banyaknya restoran kat New York ni. Okay. Itu yang dan New York ni it is a cities with the largest immigrant populations. Sebab tu awak pergi kat New York, you can get any kinds of food because there are so many authentic cuisines. Check averages from modest to very expensive. It can be very expensive, but at the same time, kalau kena dengan ethnic restaurant yang memang tak ada sebarang bentuk promotion, dia tak ada buat apa-apa pun. So basically dia akan maintain dengan harga lama. Yang ini banyaklah untuk restoran yang long standing restaurant yang dah beroperasi untuk 30 tahun, 40 tahun dan juga sebagainya. Kalau pergi dekat jalan Jalan Pudu Raya, belakang Jalan Pudu Raya, Jalan Imbi je. Kat Jalan Imbi tu orang perasan ada kedai nasi ayam yang ada sejak tahun 1960-an. So itu dikira sebagai ethnic restaurant lah. Dia serve chicken rice daripada Hakka punya races, Chinese. Maknanya itu ialah authentic cuisines lah. And then they have been in existence for since the 60s. Maknanya 40, almost 60 years. And harganya tidak terlalu mahal sangat. It is a very modest price in comparison to other ethnic restaurants. Kalau contohnya macam ethnic restaurant yang lain, kita nampak Kelantan Delight. Kelantan Delight ni ada kat KL lah. Kelantan Delight ni kita akan perasan dia serve nasi kerabu, dia serve nasi dagang versi Kelantan. So itu juga dikira sebagai ethnic restaurant. Cuma kalau kita akan perasan, kalau dia serve dalam keadaan yang macam coffee house, Kelantan Delight ni. So kat situ awak dah nampak dia dah ada elemen-elemen macam coffee house. Tapi dia ethnic restaurant. Tapi bila awak tengok pula dia macam nasi kandar Line Clear. Nasi kandar Line Clear ni pula dia kat tepi jalan je, dekat tepi lorong ni.
bila tepi lorong ni dia menjual makanan etnik dia, itu dikira ethnic restaurant, tetapi dia bukan konsep coffee house, dia konsep dia gerai. So itu yang kita nak bezakan ni. So jadi macam general karakteristik ni kita nak tengok sebenarnya apa dia punya main selling point. Bukannya tahap gerai dia, tahap gerai ke, tahap coffee house ke, tahap restoran ke, kita tak tengok sangat macam itu. Kita nak tengok sekarang ni apa main thing yang dia jual. Dia jual makanan apa? Dia jual makanan yang berdasarkan tema ataupun dia jual makanan berdasarkan etnik. So then bila awak nampak macam itu, then you can see the differences. Sambungan lagi, price range varies greatly from moderate to upper end of high range. Research the menu offerings and recipes thoroughly. Basically, biasanya dia ada wait staff service. The skill level of service and production staff the same as or higher than that of team restaurant. Biasanya lebih lah. Ethnic restaurant ni biasanya dia lebih skillful sebab dia orang produce authentic food. Menus yang paling penting sekali ethnic restaurant ni, the menus live up to customers' expectation. So biasanya kalau macam ethnic restaurant ni, kalau menus doesn't live up to customers' expectation, dia tak boleh hidup, dia tak boleh survive. So in order to survive, itu the main consideration. The menus should live up to customers' expectation. Contoh satu lagi, ethnic restaurant, high-end novel cuisine, French restaurant. Kalau contoh macam French restaurant ni yang high-end novel cuisine. Novel cuisine ni ialah lebih kurang yang diistilahkan secara umum ialah macam makanan fine dining lah. Makanan fine dining ialah basically dalam pinggan tu awak nampak macam dia lukis. Maksudnya dia cantik lah. Okay. So karakteristiknya untuk ethnic restaurant yang ini, skill level is extremely high. Maksudnya dia punya chefnya memang berkepakaran tinggi. Finish cooking in dining room on guridon in full view of guests. Contoh macam bawa buat crabs. Bila kita buat crabs ni, kita masak. And then bila kita buat finishing, kita masak kat depan. Kalau macam roast beef, bila kita dah siap roast beef ni, kita dah bakar. Dan kemudian kita nak potong, kita akan potong kat depan. Roasted chicken pun sama. Baked fish pun sama. Perkara yang sama. Sebabnya dia orang akan buat dia punya finishingnya dekat bahagian depan, atas guridon. Supaya dia nak menunjukkan keseniannya. Nak people see the food. Tapi dalam suasana yang selesa lah. Bukan dalam suasana macam dia, yalah macam kita sama kan, macam kita nak tengok orang produce makanan, kita tengok orang goreng char kway teow, kita duduk kat kedai kan. Sama juga. Tapi macam guridon ni maksudnya dia duduk dalam suasana yang amat selesa. And then dalam keadaan yang betul, people can enjoy the process of finishing the cooking process. Kemudian the service staff is knowledgeable about wine and wine service and ingredients of menu items. Biasanya dia punya waiter ni is very highly knowledgeable. Dia tahu pasal wine, dia tahu pasal wine service, dia tahu pasal ingredients of menu items, dan dia boleh bagi recommendation berdasarkan kepada kita punya kehendak. Contohnya macam dia akan datang tanya kat kita ni, how do you feel today? Do you feel you want to go heavy or do you feel that you want to go very light today? Kalau kita cakap kita nak go light today, dia akan recommend menu yang light. Kalau macam kita rasa macam kita nak makan heavy, kita macam Mak Salihnya pepatah lah. Oh, I feel so hungry that I can eat a horse. So itu ialah istilah orang Inggeris lah. So bila istilah macam itu, maksudnya dia lapar sangat. So bila lapar sangat, semaknanya waiter ni dekat dalam high-end novel cuisine, dia akan recommend makanan yang berat supaya people can actually feel full after that. Okay, so kitchen dia ada executive chef and sous chef, a full kitchen brigade. Sebenarnya ada executive chef, sous chef, chef de partie, demi chef, commis, kitchen helper, the whole package. Timing is critical as preparation done in kitchen and finishes in dining room. This is the general characteristic of any high-end novel cuisine. A French restaurant ni, kita cakap pasal French restaurant ni. So kemudian kita ada middle ground Oriental restaurant. So Oriental maksudnya kita ada Chinese, Japanese, Taiwanese, those kind of restaurant. So skill level moderately high. Staff first serve the guests and leave the remainder on table for guests to help themselves. Yang ini macam contoh kita buat macam Russian service lah.
Macam Russian service ni, bila kita dah bawa nasi putih ni ataupun kita bawa lauk ni, sebelum kita nak letak atas meja, biasanya meja ni ialah terdiri daripada meja untuk 10 orang. So bila kita dah ambil makanan daripada dapur, kita pergi kepada table, and kemudian kita akan sajikan dulu di setiap pinggan setiap customer. So kemudian bila dah cukup 10 orang tu kita dah sajikan, so baki je kita akan letakkan di atas meja. So itu caranya. So kemudian server knowledgeable about menu awareness of ingredients and preparation techniques. So the server can actually tell the customer about the ingredients and the preparation techniques. Walaupun dia bukan diorang yang produce, but they can tell because they know. So production staff is highly trained untuk bahagian Oriental restaurant. Kemudian kita cerita sikit pasal food and culture. So food preferences and traditions of the culture reflected in the restaurant create an authentic experience. Kalau kat Malaysia ni, orang nak rasa authentic ni, yang paling kuat sekali lah, yang saya, pada pandangan saya lah, kalau orang rasa yang paling kuat sekali nak mewujudkan rasa authentic tu, whether you go to a pure Arabian restaurant ataupun you go to a pure Indian restaurant, yang itu awak akan rasa memang betul-betul authentic. Contohnya macam bila awak masuk dekat a pure Arabic restaurant, so you are going to feel the environment. It's a very strong environment, especially the aroma. Sama macam Indian, a pure Indian restaurant ni, bila awak masuk ni memang dia ada aroma dia. Dia ada aroma dia yang mewujudkan authentic tu. So kalau nak rasa betul lah authentic experience tu. Tapi kalau macam if you're going for the food, so yeah, itu option masing-masing lah. So the menu should not be offensive. So kemudian the main ini sedikit karakteristik dalam culture of the food. Indian foods are traditionally very heavily spiced. Indians are very popular about spiced foods and vegetarian foods. They are very popular with that. Mexican cuisine might have to omit peasant food. Peasant food ni makanan makanan biasa lah, maknanya kita cakap makanan orang biasa. So Mexican cuisine ni dia banyak sangat makanan orang biasanya, sebab kita faham macam Mexican cuisine ni kadang-kadang tepung, dia ambil tepung kanji, kemudian dia campurkan dengan air, dengan garam, dia gaulkan, dia makan macam itu. So itu yang dimaksudkan dengan peasant food, makanan macam orang kata macam makanan orang kurang berpendapatan tinggi, macam itu Mexican cuisine ya. So kalau macam Mexican cuisine ni dia banyak makanan macam itu, tapi kalau nak jual, dia tak boleh nak jual makanan macam itu dekat orang luar, sebab people won't go for that. So dia punya Mexican cuisine yang terkenal ni macam tacos. Sebab tacos ni pula dia ada related dengan Spanish, so ada argument kat situ. Tapi Mexican cuisine in general dia banyak popular dengan peasant food, tapi untuk orang dia saja. Dia nak jual kepada orang lain, not so much.